Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para explorar lo que la ciencia nos dice sobre las fronteras del conocimiento, de nuestro propio cerebro. Hoy hablaremos de la invención del sabor. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Pues así es un tema apasionante, la invención del sabor. Pepe Gordon conversa con el doctor Gordon Shepherd, un destacado neurocientífico de la Universidad de Yale, autor del libro Neurogastronomía, cómo es que el cerebro crea el sabor y por qué eso es importante. El tema nos lleva directamente al deleite de la cocina y la comida y el papel que juegan nuestras neuronas en este proceso. Gordon Shepherd, thank you very much for this interview for Channel 22. It's my pleasure. We would like to start by the definition of what is neurogastronomy? What are we talking about? We know what gastronomy means. Gastronomy means the pleasure we get from the flavors of the food that we eat. And neurogastronomy is the way that the brain creates the flavors of the food that we eat. And so it brings together a tremendous range of new fields that are now all focusing on how the brain creates these food flavors. So that means that we invent flavor. Of course, flavor is in the molecules in the food, but there is an invention that we create in the brain. But you see, flavor isn't in the food. Flavor is in the brain, created from the molecules in the food. So that's one of the amazing things that's coming out of the way we're beginning to rethink this whole problem of flavor. And in this regard, we have to distinguish between three things: taste, smell, and flavor, that are going to coalesce to create this invention. Oh, you've hit it exactly right, because one of the things that's most confusing about flavor is that we use the word taste for the way that the food tastes, and yet taste technically is what our taste buds tell us, and there are only 5 things that our taste buds tell us. Let's talk about them. All right. Sweet, salt, sour, bitter, and umami. And that's it. That is technically what taste is. Let's talk about umami, because many people wouldn't understand that word. Well, I think the easiest way to think about it is it's a sort of the meat taste that we experience. And scientists have now shown that there is a receptor for the molecules that are responsible for this. But then we have all these 5, but these are the basic things, but there is more. So that's quotes taste in terms of what our taste buds tell us. However, when we say that the wine tastes good or the wine tastes wonderful, what we're actually describing are all of the perceptions we have about the wine, most of which are created by smell. And it's not the smell that we smell when we breathe in to experience the bouquet of the wine. It's the smell that we smell when we breathe out, of which we're almost unconscious. And so one of the things that neurogastronomy is focusing on is teaching us that flavor is very largely an illusion. An illusion that we think is due to the taste buds in our mouth, but in fact is due mostly to smell, but to all the other senses that are activated when we eat or drink. We used to know that color was also an illusion, because it's just frequencies that we interpret as color, but smell, we didn't thought about it in that way. Well, color, it's a very good analogy, because color doesn't reside in the objects that we see as colorful. That's just a difference in wavelength.
But what creates the color are the different receptors, in this case only 3 receptors, that create color from the responses and the interactions of nerve cells in the visual pathway. And so what we're trying to say with neurogastronomy is that this a parallel or analogous process is taking place for flavor. And when talking about flavor, for example, there was some kind of joke among chemists that said that wine is just a tasteless liquid with deep fragrances. That's actually an excellent quote. I should cite your source on that. Because, Diana Ackerman. Okay. Oh, yes. Oh, that's wonderful. She wrote the book, A Natural History of the Senses. Yes. Yeah. So she's hit that nail, the nail right on the head there, because that's what we're trying to get across by the analogy with color. Estamos ante la invención del sabor que produce el cerebro. Así como la belleza está en el ojo del que mira, el sabor está en el cerebro del que saborea. Más adelante hablaremos de cómo se da este proceso en nuestros mapas cerebrales y cómo interviene el sentido del olfato en el sabor. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros para ver qué es lo que investigan e inventan nuestros jóvenes científicos en la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Estamos con Daniela García, finalista del premio Brainers, quien nos va a presentar su solución para corregir el problema de la joroba. Pues los jóvenes ahora están muy interesados por andar en el Facebook y al momento de estar en la computadora pues se inclinan y hace que mantengan una posición incorrecta. Dejan caer todo su peso hacia adelante y igual hace que mantengan una mala posición. Está hecho de resortes para que jale los hombros hacia atrás y haga que no se joroben. Tiene 2 motores de 2.5 voltios que hace que manden una vibración hacia los puntos de estrés, que en este caso sería la espalda media, y también manda unas vibraciones a la espalda baja y a la espalda alta. Ayudaría a que no estén tan estresados o que les duele mucho la espalda. Es como una especie de masaje que relaja los puntos de estrés. He oído que las medicinas, a veces por tomar tanta medicina, pues es malo. Entonces, para el dolor de cabeza, me gustaría inventar así como una banda, una bandita, igual con motores, para que esos motores estarían colocados en los puntos donde da más el dolor y en general ayudaría a la salud de las personas. Muchas gracias, querida Silvina. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica con el doctor Gordon Sheffer de la Universidad de Yale, quien nos habla del cerebro y la invención del sabor. Como de rayo, estamos de regreso en la oveja eléctrica para hablar del cerebro y la invención del sabor. Pepe Gordon conversa con el doctor Gordon Sheffer, destacado investigador de neurociencia y neurobiología en la Universidad de Yale, sobre la forma en que las células receptoras del olor y los patrones olfativos del cerebro son clave en la creación del sentido del gusto. In this regard, there are 2 main ways in which smell can interact with taste to create more than 5 tastes, much more, and it has to do with the smell. Yeah, well, so the sense of smell arises by the stimulation of in most animals, over 1,000 different types of receptor molecules that are in the receptor cells in our nose. And out of that tremendous range of receptors, what we perceive as different smells arise in our brains. We don't fully understand that, but what we are beginning to understand is that what happens first is a pattern that is laid down in the first step in the pathway for smell, that then is like an
odor image, what I call an odor image, a number of us do, so that just as in the visual system, which starts out with a pattern, in the olfactory system, we also start out with a pattern that's representing, in that case, different molecules, whereas in the visual system, it's different wavelengths of light. And from then on, very basic mechanisms of sensory processing are at work in both systems. And so the eventual problem we have in characterizing the perception of a smell is how to characterize the perception of an image. Mm-hmm. And so that's one of the new mysteries that we have to solve. But it places smell in the same category as the other senses, like vision, which has as its task the processing of a visual image, and the touch on our body surface, which also has its representation in a map in the brain. And even different sounds are mapped in different places in our brain. So the images are what our brain creates. But we usually focus very much, we are vision-centric or sight-centric in terms of the senses. But the smell is very important, and there was the thinking that we weren't so developed as human beings to smell, but we have big brains. That's exactly right. But this is where we're changing our whole idea about the sense of smell. Because if the sense of smell is only breathing in, then it's breathing perfumes, it's breathing smells in the environment, it's breathing incense, and these are all cosmetics, these are all interesting, but they're hardly central to the essence of human existence the way vision and hearing are. However, if we think of the smells that are arising from our mouths that we convey to our receptor cells in our nose through breathing out, this is called retronasal smell. And because it's going seemingly to be going backwards from our mouths to our noses. And if that is the essence of much of what we call flavor, and flavor is the essence of much of the organization of our whole lives around what we eat, whether that's good for us or not, and what drives us in the things that we value most, then retronasal smell is at the center of the whole human experience. And neurogastronomy becomes a very interesting science then. It becomes an interesting science that isn't limited to just the physiology and the molecular biology of the brain as we understand it now. But we have to ask, how did our brains get this way through evolution? There's an old saying, I'm sure you know, that nothing in science makes sense, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. And now we see that that really applies to how smell has played this role in flavor in our lives. Because there are anthropologists, and one of the foremost is Richard Wrangham, an anthropologist at Harvard University, who has obtained evidence that almost 2 million years ago, humans invented fire, and one of the key things they used it for was to cook food, so that cooking is the essence, in his thesis, of what made us human. And all I'm adding is the idea that the reason humans were attracted to cook food was the flavor. And so that brings us back to the brain creating flavor, driving human evolution to be what we are today. El antropólogo Richard Wrangham de la Universidad de Harvard dice que aprender a cocinar nos hizo humanos. Gordon Shefferd apunta que detrás de ello está la sutil experiencia del sabor. Lo que nos hace humanos tiene que ver con lo que la canción mexicana ya decía, sabor a mí, nuestro sabor.
Seguiremos conversando sobre este interesante proceso, pero antes vamos a una sección que nos deja con el ojo cuadrado ante los avances de la ciencia y la tecnología con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de neurogastronomía y todas las sutilezas y lo sofisticado que es el sentido del gusto, pero podemos llevar todavía aún más lejos, ¿no? Justamente hablo de una supercomputadora que puede detectar el sabor y fusionar ciertos componentes sin ni siquiera imaginarlo. Por ejemplo, en este caso, en un festival en Texas se puso este camión de comida y justamente la gente agarraba un software, empezaba a escoger ciertos sabores. Te voy a decir, por ejemplo, a lo mejor el plátano, el chocolate y el ajo. Y de ahí la computadora empezaba a inventar recetas. Entonces los chefs son los que se encargan de hacer las recetas que la computadora le dice con base a los ingredientes que querían los comensales y de ahí empiezan a surgir los platillos. Se los empiezan a dar a la gente y de repente dicen, pues este sabor está rarísimo, jamás me hubiera ocurrido mezclar estos ingredientes. Y lo interesante es que la computadora lo hace a través de los componentes químicos de los ingredientes. Y bueno, básicamente esta es una de las funciones que puede usar Watson, que es el supercómputo de IBM. Y lo interesante de este sistema es que busca entender el lenguaje humano, busca pensar como nosotros pensamos. A diferencia de que nosotros estemos pensando como las computadoras, esta computadora busca pensar como nosotros lo hacemos. Y lo interesante de esto es cómo se puede usar este tipo de tecnología para un futuro, tal vez pueda ser así, o es la manera en que se empieza a procesar la información de esta forma tan inteligente. Pues es muy interesante el poder de cómputo que ya tenemos ahí, justamente para ponerlo a jugar en formas inesperadas, en este caso, para ampliar nuestro sentido del gusto. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Bueno, gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Gordon Sheffer de la Universidad de Yale sobre el cerebro y la invención del sabor. Haremos un pequeño experimento sobre cómo es que esto ocurre. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un tema de gran sabor, el cerebro y la invención del sentido del gusto. Pepe Gordon conversa con el destacado neurocientífico Gordon Sheffer de la Universidad de Yale sobre la forma en la que el sentido del olfato interviene en nuestra experiencia del sabor. There is a very beautiful experiment that we can do with our audience in which we can see how we depend in the smell to really taste some things, and this has to be with sugar and with kids pinching their nose. Please explain to us this. So this is called the pinch nose test. Some people call it the jelly bean test because we often use this in when we're talking to elementary school kids, and we hand out jelly beans to them and say, now I want you to pinch your nose and then put the jelly bean in your mouth and tell me what it tastes like. And so they do this, and then they raise their hands, and we ask them, and they say, sweet, sweet, sugar, sweet. And then we say, now let your nose go. And then they say, oh, this is strawberry, this is lemon, this is orange. Because the nose has added that flavor to it. And one of the refinements of this is that you don't let the kids see the color of the jelly bean, because that proves that the color conditions the kids into then gives them a clue that maybe when the flavor does flood their minds, that they know that it's orange or they know that it's a lime because of the color of the jelly bean. So it's a very subtle test. If you think about it, also then often people say, oh, well, I see now why when my nose is clogged that things don't taste as much. But what we're reading into it is much more, that it's retronasal smell that's giving you the flavor and all the things that flow from that as a consequence. So we have two main roads or main ways to add the flavor with smell. One is through nose,
orthonasal, and then the other is through our throats, and that's the retronasal. No? Yes. Yes. In this way, in the example you have given, we can see that there are other senses that are intertwined with the other senses. That calls synesthesia. Synesthesia, absolutely. Although I work on the nose and have emphasized the role that the nose plays, you're absolutely right. Of course, taste makes a big contribution, and sometimes people say, well, it's just taste and smell together. But in fact, all the senses contribute. If you think about it, when you put some food on your tongue, the first thing you're aware of is the touch of it. And in fact, neuroscientists can now show that it's the touch of the food in your mouth that focuses all your perception on the mouth. It's not just the taste, but it's just the fact that that food is in your mouth means your brain thinks, well, everything that I sense of that food must come from the mouth. So that's somatosensory, or the sense of touch, or mouthfeel, some people call it. Then there's vision, and we all know from the advertising for everything from cold cereal to any kind of processed food, that the packaging is essential in marketing it and making us feel that this is something that tastes maybe better than it actually does. And finally, hearing. So you wouldn't think that hearing would have much to do with our perception of flavor. And yet, when you take a French fry into your mouth or a potato chip, whether that's crunching in exactly the right way tells you a lot about whether that's a good French fry or a good potato chip or not. And in fact, scientists have measured how strong a clench is required of your jaw to produce the right amount of crunch in your ear. And so this is another reason why flavor in its fullest sense is such a fascinating subject, and one which now people realize they've got to confront if we're to understand not only the aesthetics of the flavor experience, but also the key to whether a food is judged to be not only attractive but healthy, healthful. El doctor Gordon Sheffert apunta un tema muy importante para la salud relacionado con la percepción cerebral del gusto. En nuestro próximo programa, el destacado neurocientífico de la Universidad de Yale nos habla de cómo se generan los antojos y adicciones alimentarias. Hablaremos de sabor, antojo y obesidad, que es lo que nos dice la ciencia. Tocaremos también el tema de la memoria, el lenguaje y la entrañable descripción de Proust del sabor de la magdalena mojada en una taza de té. Con el buen sabor de boca que nos da el conocimiento, pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, querido Manuel, ¿las morsas eléctricas sueñan con jugar ajedrez? Sí, todo el día. Como siempre te damos la bienvenida a este espacio, querido Morsa, para hablar justamente de un problema muy interesante que tiene que ver con la combinación de los sentidos. Ya hemos visto en este programa cómo el gusto y el olfato están entreverados, y esto tiene que ver con eso que se llama sinestesia. ¿Qué pasa en el cómputo? ¿Cómo se dan estas metáforas de la mezcla de los sentidos en la computación? Fíjate que quizás, Pepe, ahora en esta época lo vemos muy claramente. Por ejemplo, ahora resulta que con todos los dispositivos móviles tenemos una serie de gestos que se traducen en acciones. Por ejemplo, estamos en el teléfono celular, queremos ver la pantalla un poquito más grande, pero pues no podemos hacer más grande la pantalla, y le hacemos así con los dedos y se amplía la imagen o lo que estamos leyendo. El tacto interacciona con la vista. El tacto interacciona con la vista. Por ejemplo, Google alguna vez había hecho una broma al respecto de que tenía todo un sistema de gestos. Y decía que, por ejemplo, hacía gestos para cerrar un correo y hacía así como un carpetazo, dándole carpetazo y demás, y para borrar movía el trasero, y en fin, era un poco en broma, pero habían hecho todo este numerito para mostrar que la cuestión gestual, o sea, de gestos de físicos, ya cada vez se incorpora más a cómo nos comunicamos con las máquinas y con otros seres humanos, ¿no? Combinando todos los sentidos. Ya no son separados, ya combinamos todos y hablamos un lenguaje más
sofisticados en ese sentido. Pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo, en donde también veremos algunas imágenes de sinestesia que nos entrega la naturaleza a través de la mirada poética de Miriam Moscona. Pues querida Miriam, mucho gusto, mucho gusto. El gusto es mío. Y tiene que ver con el olfato y con esto que es sinestesia, entreverar los sentidos, ¿no? Pues sí, Pepe, porque fíjate que si nosotros seccionáramos el oído de la vista y el olfato del gusto, nos sentiríamos totalmente otra cosa, incompletos. Así es. Yo creo que, en fin, sin el mundo de las sensaciones, perderíamos la mitad de lo que somos. Además, ¿qué te parece el pecado de la gula, que es un pecado fundamental y tan disfrutable? Sin el mundo de los sentidos, ¿qué sería? Y bueno, a través de todo esto hoy veremos también una imagen de un vegetal proveniente de Asia que siempre, siempre nos hace llorar. Esto que ve usted aquí no es una geometría pictórica solamente. Es la célula de una verdura vista a través de un potente microscopio, la cebolla, a la que Pablo Neruda le cantó así: la tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir, constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. ¿Ves todos esos bultitos? Se llaman papilas, y la mayoría de ellas contienen unos botones gustativos que tienen unos pelitos microscópicos muy sensibles, denominados cilios. Los cilios envían mensajes al cerebro sobre el sabor de las cosas para que puedas percibir si son dulces, ácidas, amargas o saladas. Pero antes de atribuirles a las papilas gustativas todo el mérito de quererse chupar los dedos, es importante que también se lo agradezcas a la nariz. Los receptores olfativos que tienes dentro de la parte superior de la nariz contienen células especiales que te ayudan a oler y envían mensajes al cerebro. Con esos mensajes enviados al cerebro, sabrías, antes de darle una mordida, que esto que hace llorar no es un melodrama, es una cebolla. Con el gusto y el buen olfato que tienen las palabras de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio con el buen sabor de boca que nos deja el conocimiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el Dr. Gordon Shepherd de la Universidad de Yale, con quien vamos a platicar sobre neurogastronomía y cómo el cerebro inventa los sabores y los olores. We're going to talk about how the brain creates the flavor of the food you eat and how you can learn to appreciate food that is healthy for you and avoid the food that is unhealthy and might lead to obesity. Los esperamos a La Oveja Eléctrica. Yes, aquí en Canal 22.